Assalamu alaikum, bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. مرحبا بك في la chaîne YouTube Le Français avec Fatima وفي هذه الفيديو جديدة إن شاء الله غنخدم معكم لو كونترول خاص بلا نوفيل فانتاستيك لا فينوس ديل. C'est un contrôle de compréhension فيه دي كيستيون دي ريبونس. كنت خدمت معكم لو شيما ناراتيف. مالوغوزمون مبقاش لي الوقت باش ندير معكم لو ريزومي ونخدم لي زيتاب اون ديتاي ديال لو شيما ناراتيف. puisque la plupart كيطلب الكونترول الخاص بهاد لا نوفيل. داكشي علاش خدمت معكم دابا بديت معكم الكونترول، ولكن الا كنتو باغيين لو ريزومي ولا كنتو باغيين نخدم معكم لا بيوغرافي دو ماريمي يعني الكاتب ديال هاد القصه، ولا كذلك بغيت نخدم معكم اون ديتاي المراحل كلهم شي ناراتيف، خلوها لي في لي كومونتير. واخا كنت درت الكونترول غادي نرجع نخدم معكم حتى هادوك، ولكن علاش دابا حطيت الكونترول بيسك لا بلوبار باغي الكونترول. الوغ هنا غنعطيكم اسئله وانتم تحاولوا وكذلك مع الاجوبه. انا خلطت ماشي بحال لا شوفالي دوبل كنعطي اسئله بوحدهم عاد من بعد الاجوبه، وانما في هذا الفيديو كنحط سؤال كنحط جواب، ولكن غنحاول انني نعطي سؤال ونوقف واحد دي سكوند باش تحاول انك تقلب على الجواب، عاد نحط لك الجواب. ولكن قبل من هذا الشيء كامل كنتمنى اذا كنتي متتبع جديد تشترك في القناه وتفعل زر الجرس اذا عجبك المحتوى ديالي. تفعل زر الجرس باش يوصلك دائما الفيديوهات الجديده اللي كنحط. ولا كنتي متتبع قديم كنشكرك على الوفاء ديالك، وكنطلب منك تبارطاجي لاشين، وكاملين كنطلب منكم انكم تفاعلوا مع القناه وتوصلوها تنشروها يعني بمعنى اصح. تكليكيو على جيم حيت الجيم تيعاون انك الا كتكليكي على جيم انا ينطلع في لي موتور دو ريشيرش. كذلك لي كومونتير كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم. الوغ باش ما نطولش عليكم نبداو ان شاء الله. الوغ باردون كنت قلت لكم باللي خدمت كيستيون ريبونس. الوغ نو وليت قديت درت غير لي كيستيون بوحدهم عاد لي ريبونس. الوغ Venus dit le questionnaire répond aux questions de manière courte dans ton cahier de lecture. يعني غادي تستعملوا واحد الكاي بيان سور، ديما تنطلب منكم انكم ديروا واحد الكاي خاص بلا شان تبقى ديما تجاوب فيه. Qui raconte l'histoire? De quel type de narrateur s'agit-il? Dans quelle région de France se situe l'action? Et dans quelle ville? Chez qui seront le narrateur? Quel est le métier de Monsieur de Pierrorade? Quels personnages du récit ont découvert les premiers la statue? Dans quelles circonstances la statue a-t-elle été découverte? Quel accident la chute de la statue provoque-t-elle? Comment Monsieur de Priorade appelle-t-il la statue? Comment s'appelle le fils de Monsieur de Priorade? Quel âge a-t-il? Qui s'approche de la statue? Que font-ils? Que fait l'un des deux apprentis serruriers à la statue? Qu'arrive-t-il d'étrange? Et à ce moment-là, comment est décrite la figure de la statue? Que signifie l'inscription cave un montant inscrite sur le socle de la statue? Que pense le narrateur de la bague que la jeune homme pense offrir à sa fiancée? Quelle était l'origine de la seconde petite bague que porte le futur marié? Alors هنا ندوزو لي ريبونس. قلت لكم ديجا كنخدم سؤال جواب سؤال جواب. alors باردون بويسكو من بعد راني قاديت درت غير اسئله بوحدهم باش ما ديرونجاش تجاوب على خاطرك، ومن بعد غادي ندوزو للاجوبه، ولكن كندير السؤال عاد كندير الجواب. C'est ça. Qui raconte l'histoire? De quel type de narrateur s'agit-il? Alors un narrateur, personnage dont on ne connaît pas le nom. Dans quelle région de France se situe l'action et dans quelle ville? Dans la région du Languedoc, Roussillon à Ille. Chez qui seront le narrateur? Chez Monsieur de Pierrorade. Quel est le métier de Monsieur de Pierrorade? C'est un antiquaire. Quels personnages du récit ont découvert les premiers la statue? C'est le Catalan et Jean Coll. Dans quelles circonstances la statue a-t-elle été découverte? En déracinant un arbre. يعني قطعوا الشجرة من الجذر ديالها، هي ديراسيون l'arbre يعني نتقوها كي كنقولوا. Quel accident la chute de la statue provoque-t-elle? La fracture de la jambe de Jean Coll. يعني تهرست ليه رجليه. Comment Monsieur de Pierrorade appelle-t-il la statue? Il l'appelle la Vénus, يعني سماها la Vénus. Comment s'appelle le fils de Monsieur de Pierrorade? Quel âge a-t-il? Il s'appelle Alphonse et il a 26 ans.
Qui s'approche de la statue, que font-ils? Ce sont deux jeunes Catalans qui lui parlent et qui lui reprochent d'avoir cassé la jambe de Jean Col. Que fait l'un des deux apprentis serruriers à la statue? Qu'arrive-t-il d'étrange à ce moment-là? Il lui lance une pierre et elle lui revient immédiatement dessus comme si la statue l'avait renvoyée. يعني صيفطوا لها حجرة وهذيك الحجرة صيفطتها ليهم بحال رجعتها ليهم يعني طاحت عليهم هذيك الحجرة يعني ضرباتهم. Comment est décrite la figure de la statue? Il est belle mais il a l'air féroce. يعني كتبان زوينة ولكن هي زوينة ولكن كتبان أنها شريرة. Que signifie l'inscription cave en montagne? C'est inscrite sur le socle de la statue. Prends garde à toi si elle t'aime. يعني كتعني prends garde à toi si elle t'aime. Que pense يعني رد لبال راسك إلا كانت كتبغيك. C'est ça prends garde à toi يعني رد لبال راسك إلا كانت كتبغيك. Que pense le narrateur de là-bas que la jeune ou bien que le jeune homme pense offrir à sa fiancée? Qu'elle est très jolie et finement ciselée, mais que la joue des diamants fait trop tape à l'œil. Quelle était l'origine de la seconde petite bague que porte le futur marié? Une jeune parisienne lui a donné dans sa jeunesse. Alors, نوصل la fin des questions de cette vidéo. نتلاقاو في فيديو أخرى إن شاء الله. كيف ما قلت لكم في الأول، إلا عندكم شي اقتراح عندكم شي ملاحظة خلوها لي في لي كومونتير.